रविवार दिन सुभद्रा योजना रे मिलवा 5,000 टंका। तो आपण माने भी जदि सुभद्रा योजनार हिताधिकारी अछन, आपण माने जदि सुभद्रा योजना टंका पाउछन, आपण मान तो निहाती भावे जानबा के पड़बा पहला जे केन मान के मिलवा सुभद्रा योजना टंका रविवार दिन केन मान के नहीं मिले, तार परे ही आपण माने पाइबे कि नहीं पाइबे जे जानी पारबे। देखुन जेनटा कि आपण माने जानी सारिछन, सुभद्रा योजना रे पहला किस्ती यार सेकेंड किस्ती टंका मिली सारिछे। आउ 3 नंबर किस्तीटा आपको मिलवा के जाऊे। तो आपण मैंने जेनटा कि रविवार दिन पाइबा के जाऊन 3 नंबर किस्ती। तो आपण मैंने निहाती भावे पहला जानी दौन जे आपण मैंने पाई पारबे कि नहीं पाई पारन 3 नंबर किस्ती बेलके। कहीं जे मुई कहूँ आपण को ये कथाटा देखुन कि आपण मैंने जेनटा कि पूरा भावे जानी सारी थे जे सुभद्रा योजना रे जेन माने योग्य हिताधिकारी हेबे से मानकु केवल मिलवा 50,000 टंका 10 किस्ती। आउ जेन माने अयोग्य हिताधिकारी हेबे से मानकु सुभद्रा योजना टंका नहीं मिले। कहीं जे आपण माने मने करुन गुटे किस्ती पाइथिबे किंबा दुई किस्ती भी जदि पाइथिबे तार परे जदि आपण माने अयोग्य बाहरुछन बेले आपण मानकु 50,000 टंका नहीं मिली पारे। आपण माने जेते किस्ती आगरु पाइथिबे सेते किस्ती एका पाइथिबे आउ अयोग्य हो गला परे आपण मानकु आउ सुभद्रा योजना टंका नहीं मिले। आपण माने तो निहाती भावे जानिथिबे अनेक हिताधिकारी अछन जेन माने कि पहला किस्ती टंका पाई सारिछन आउ जेन माने कि सेकेंड किस्ती टंका नहीं पाइले। आउ अनेक हिताधिकारी अछन जेन माने कि आवेदन करिछन वर्तमान सुधा भी पहला किस्ती टंका तांकर खाता के नहीं आसी। तो ये टाइम रे जेनटा कि आपण माने भाबुथिबे आमे तो 2 नंबर किस्ती पाई सारिछु आउ आमकु 3 नंबर किस्तीटा भी मिली पारबा। तो देखुन 3 नंबर किस्तीटा मिलवा पूर्वरु आपण माने जानी दउन जेनटा कि बहुत किछि सुभद्रा योजना रे अच्छे सबू डॉक्यूमेंट्स माने आपनकर वेरीफाई हेबा तार परे ही 3 नंबर किस्ती आएबा। केनता वेरीफाई हेबा देखुन जेनटा कि आपण माने जानी सारी थिबे जेन माने पहला किस्ती टंका पाइथिले तो से मानकु जेन सेकेंड किस्ती टंकाटा नहीं मिलला तार कारणटा भी सेटा अछि। कारणटा इटा अच्छे देखुन अनेक लोग भाभी सारी थिले जे आमे पहला किस्ती टंका पाई सारिछु आउ सेकेंड किस्ती टंका पाइमु 3 नंबर पाइमु ये भलिया 10 किस्ती टंका पाइमु आउ 50,000 टंका आमे भी सुभद्रा योजना रे योग्य हिताधिकारी अछु आमे भी पाइमु समस्ते भाभी थिले। किंतु अनेक हिताधिकारी मानकर पाके पहला किस्ती आसला सेकेंड किस्ती नहीं आसला। कहीं जे सेकेंड किस्ती नहीं आसला देखुन कारणटा हेउछे जे से माने अयोग्य हो गले अयोग्य हो गले बोली करी से मानकु सेकेंड किस्ती टंका सुभद्रा योजना रे नहीं आसी पारला। तो जेते बेले से माने योग्य हिताधिकारी थिले सेते बेले से मानकु पहला किस्ती टंका मिली गला। तार परे जेते बेले सेकेंड किस्ती आसला से मानकु जेते बेले सेकेंड किस्ती टंकाटा नहीं आसला तो सेते बेले सरकार तरफ गुटे अपडेट आसला जे जेन मानकर पाके सेकेंड किस्ती टंका नहीं पहुँचीबार से भितरु अनेक हिताधिकारी अयोग्य बाहरीछन। अनेक हिताधिकारी राशन कार्ड फेरे देछन अनेक हिताधिकारी इनकम बढ़ी जाइछे अनेक हिताधिकारी अयोग्य लिस्ट रे आसी जाइछन सेति लगी सेमानकर नाटा कटि जाइछे और सेमानकर पाके सुभद्रा योजना सेकेंड किस्ती टंका नहीं आसी पारला। तो ये भलिया आपण माने जानी सारी थिबे सुभद्रा योजना रे आवेदन करिछन सबु किछि ठीक अच्छे किंतु सेमानकर पाके सुभद्रा योजना पहला किस्ती टंका भी नहीं पहुँचीबा। तो सेथि लगी देखुन आपण माने निहाती भावे आपण माने भी जदि 2 नंबर किस्ती पर्यंत पाई सारिछन आपण माने तो सुनिश्चित भावी थिबे जे आमे 3 नंबर किस्ती पाएमु और आगे 10 नंबर किस्ती पर्यंत हमको सुनिश्चित भावे मिलबा। तो इनु जना पड़ला जेते बेले पहला किस्ती मिलला आउ अनेक लोग को सेकेंड किस्ती जे नहीं आसी इनु जना पड़ला जे जेन न किस्तीटा मिलसी जेते बेले 2 नंबर किस्तीटा मिलला तार किछि दिन पूर्वरु वेरीफाई हैला जेन माने पहला किस्ती टंका पाई सारी थिले समस्तंकटा वेरीफाई हैला जे सेकेंड किस्ती टंका पाइला बेलके केन माने योग्य बाहरुछन केन माने अयोग्य बाहरुछन केन मानकर खाता चालुछे केन मानकर खाता नहीं चलबार केन मानकर डॉक्यूमेंट्स ठीक अच्छे केन मानकर डॉक्यूमेंट्स फेलर हो गला ये सबू वेरीफाई हैला आउ वेरीफाई हैला परे सेकेंड किस्ती टंका आसला सेथि लगी अनेक हिताधिकारी कटिगले आउ अनेक हिताधिकारी पैसाटा पेंडिंग रे भी रहीगला खाता के पहुँचे नहीं पारला। तो सेथि लगी आपण माने भी जदि सेकेंड किस्ती टंका पाई सारिछन आपनकर जदि 3 नंबर किस्ती के आपण माने भी जदि वेटिंग करिछन बेले आपण मानकु भी ई सब तो निश्चित भावे ध्यान देबा के पड़वा। पहला कथा तो हेउचे आपण माने जदि अयोग्य लिस्ट रे जाउछन आपण सेकेंड किस्ती पाइथिले भी 3 नंबर किस्ती बेल के नहीं पाई पार आउ जदि आपण योग्य हिताधिकारी अछन
ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଫେଲର ହେଇଯାଉଛି ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ବିବେଚିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟା ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଯିବା, ଖାତାକେ ପହଞ୍ଚି ନାଇପାରେ। ତ କେନ୍ କାରଣ ଲାଗି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯିବା ଦେଖୁନ୍, ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟସଟା ଅଛି ସବୁ ସରକାର ଭେରିଫାଇ କରିଛନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଉଛନ୍ ବେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି କଟି ଯାଉଛେ, କାହିଁ ଯେ ପହଲା କିସ୍ତିରୁ ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ବେଲକେ କଟି ଯାଇଛେ ଅନେକ ଲୋକ, ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛେ ଯେ ଭେରିଫାଇ ହେଲା ପରେ ହିଁ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି ଆସୁଛେ। ତ ଇଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଯଦି 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତିକେ ୱେଟିଂ କରିଛନ୍, ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍, ଆପଣ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନାଇଁ ନ, ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲିଷ୍ଟରେ ଯଦି ନାଇଁ ଯିବାର, ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ବେଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ ସବୁଦିନ ଠିକ୍ ରଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ ଆପଣମାନେ NPCI କ୍ଲିୟର କରି ରଖୁଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ DBT ଆକ୍ଟିଭ କରି ରଖୁଛନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ପଇସାଟା ପେଣ୍ଡିଂରେ ନେଇ ରହେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେଉଛନ୍, ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଯେନ୍ମାନେ କି ଯେନ୍ ଖାତାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇ ସାରିଛନ୍, ସେ ଖାତାମାନକେ ଯଦି ସେମାନେ ପାସରି ଦେବେ, ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବେ, ରନିଂ ନାଇଁ ରଖିବେ, ଆର ଥର ଯଦି 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ମିଳିଲା ବେଲକେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଖାତାଟା DBT କଟି ଯାଉଛେ ବେଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟା ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଯିବା, ଖାତାକେ ଆସି ନାଇଁ ପାରେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଯେନ୍ ମିଲବା ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭେରିଫାଇ ହେବା। ଯେତେ ଜଣ ବି 2 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପାଇ ସାରିଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କଟା ଭେରିଫାଇ ହେବା, କେନ୍ମାନେ 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପାଇବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍, କେନ୍ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍, କେନ୍ମାନଙ୍କର ଖାତା ଚାଲୁଛେ, କେନ୍ମାନଙ୍କର ଖାତା ନାଇଁ ଚାଲବାର, ଏସବୁ ଯେନ୍ଟାକି ଭେରିଫାଇ ହେବା। ଦେଖୁନ୍ ଖାତା ଚାଲୁଛେ ନାଇଁ ଚାଲୁଛେ ସେଟା ଭେରିଫାଇ ନାଇଁ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେନ୍ଟାକି ଭେରିଫାଇ ହେସି, ଆଉ ଭେରିଫାଇ ହେଲା ପରେ ଏକା 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଆସବା। 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ମିଲବା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭେରିଫାଇ ହେବା, ସେଥି ଭିତରେ ଯେନ୍ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାହାରିବେ ସେମାନଙ୍କରଟା କଟିଯିବା, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବାହାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ପାଖକେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ଆସବା। ସରକାର ଯେତେବେଲେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ସେଥି ଭିତରେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଖାତାଟା ଯଦି NPCI ଫେଲର ହେଇଯାଉଛେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଖାତାରେ DBTଟା କ୍ଲିୟର ନାଇଁ ରହୁଛେ, DBT ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ ନାଇଁ ରହୁଛେ, ସେମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟା ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଯିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ ସରକାର, ସେ ଟଙ୍କାଟାକେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟା ଯେନ୍ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବେ, ସେ 5,000 ଟଙ୍କାକେ ଆଉ ଥରେ ଯେନ୍ଟାକି ସରକାରର ପାଖକେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଲେ ଚେକ୍ କରିଯିବେ ଖାତା, ତ ଆପଣଙ୍କର DBT ନେଇ ରହେ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉନ୍, ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ରବିବାର ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି 2 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପାଇ ସାରିଛନ୍, 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପାଇବେ, କେନ୍ ରବିବାର ଦିନ ପାଇବେ ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ ବର୍ଷକୁ ମିଲବା 2 କିସ୍ତି। ଗୋଟେ କିସ୍ତି ମିଲି ସାରିଛେ 2025ର ମହିଳା ଦିବସରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଲବାକେ ଯାଉଛେ ରାକ୍ଷୀ ପୁନିରେ। ଆଉ 2025ର ରାକ୍ଷୀ ପୁନିଟା ପଡ଼ୁଛେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 9 ତାରିଖ ଦିନ ରବିବାର ପଡ଼ୁଛେ। ଆଉ ସେ ରବିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 5,000 ଟଙ୍କା ଆସବାକେ ଯାଉଛେ। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଯଦି କ୍ଲିୟର ଥିବା, ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ରବିବାର ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ।